Foblem Bigab Imia Kulinkanywa Télévision Nationale lo Jvourmandin Jvourule Drogotin Popa Manchian les Kemba Ferketa Ilabali Isoni Londin Jvourule Tet Popa Manchian les Ketbat Natano ya Lense ya Tuonson lo Yuatuni ya Nse Tuonson Duro Nziri Tinyin Ware Mama Lawani Obaka Lente Kibolente Timari Tinyin War Mama Lawani Ibanke ya Lente Akorapo ya Lente Wontum Dala angara yu apendeni lidentie ya lente tinyi ware gama andunia ni nkukul lombientiende lawani onengmalo opilienda moldala loni dunle ya bedrtieni obaro Burkina Faso ne kamba moko lombo wani ke akorani ni biata ya lente ya benlempendeni lanente le benle turalie impilie loni la benle buwani ke biata ya lente tinyi warkani belake yanba mba oyano yeni le pondi bnubiaba mpondi million piga mboyendo loni linini bugo wani ke yabon pe moko le pondi neptura nayo mpe lombo wanke tinyi wareni o yabiku otuo ababla yabanda male ke da ibaka bnamu leni bupoto pumba ne bwawani ko yanu yeni le ba pia opalo te do Burkina Faso ne kamba le ya ponkere ke tetalianti ale dinlen joro lontum bwa bandiala lite be poyoko o yanu yeni oba tandi oba pia opalo obaro palo ya lente te dogoni ya longo pure ale jagai ke betandi ale yanti anai ke beta ke ba Afrika toreton kwa pare o yanu yen nani ya binan kwendene te ba Afrika mo apare o yanu yeni la voile kokole kinan baban liberté te balu yumale ke lawani monsieur Chombiano o chwa ke ba kale ke bolente ko dogoti dambande ipone monsieur Chombiano o jwomani afia de ujokulu bani anu jwomani c'est l'afia mfa lawani nem wa ma meni ilake tabakale dile nele kuru minute bom piga mbomu tabakale ke boye ya lonkwane ni tinyin war mama lawani tabagwa lebre ikwa monsieur Chombiano iba frike toti inteywa awone njanda lenleni infri baliantiali ke pundu ke ba pare lilen tumonchwa kalimare tinyin war mama yi adame ke gan Chombiano nanga yerma men ntuni ya tonchale ndiri tinyon ware isamblaye kabila PNLP ntun lankane donc la ya ponten ke dinla to kaleni ke ba lebri imo boli te gandi leni intro ibachwa ke kale ke imo lebre te boile loni te yabakwa te boile ne te bawani ingwato te tinyi wari biya yere tinyi wari benti tinyi wari leni be ya ponkere ke oyanu ene obapio palo te die Burkina Faso ne kamba mamon da tinyi wari ti aba wala ntela tinyi warti ya yenu mwalen to bana biende yam ya chwa ke lai o bay ke yere ke o banande be ke ti Burkina na ou bien ke ya wal ke yira ke le pundi danata ko banu mane ya be ke ji wa be ya likiki yanti ya ka ba atilo tolwani likiki yanti ya ka ba ba ontie andiri bandi li ya tie tinyon wara ya ka donc tinyon wara to ba free ke de lu ngwalen to banam biende to lieni tinyon wara ye que tu war fand donc tu woni yo chwa pela yenu le free alitier tu man ambiendi ka go tie u bawo ti ame la pia po banu ya jeli le banu yen la ti ya nyu war ma free an ki douano donc l'anti tu war fand tu war biar mon ya go ye que ma tu man ya lardi abla ya pia nani malita ba ke ba tungaling malimu leni aputu puma be yakane ba free ki la tu war biar dia chua lani lidano ba free chua en soit que obam nan bembo ntianla tiami aye ba go bamba bantia nu bolum kelma wa go bani o yam kuli wa go bankulu wantie yua tiami aye obam nan ya jegbi po yendu na ya tina bla obam ba free ya jegbi po yendu ki jegbi po yendu to
lankuriye tiamo la timam ke ba kango friba ki fi kalba ya ba ki fi chun ya torbi ya ka kango kan fi chun lantie yuam bia bon la donc di tie bon bolile tout man bien fandé tout man bien biart voilà lon iba afrika wanti nana ne tun wa mama akirapo bu wan ke bantie mi jama le dale ne atani dala bu ko wan la ne ke ya lentene ne ya ne bampia o yanu ne ya ta ya benlim penlante 2020 bileni bu ko la ke ya bampio o yanu ne le ponde ne ya bon ponde million piga mboyende lon le te ya len ya be ya bon ko mpe moko le ponde turayi ko bi turayi na loni line ni beke ko yanu mba pio pal te dogon o yanu pio pal te dogon kelma lungwa binuba mwa itundu mame kelma o yanu nyale o yanu nya ijum kane anya ijum kane ni to junia jumba tien be ba tien le kanka tie minyimi yabnan kane ti johani yabnan kane ijumba jumme ka tie yuwa ye ko kan duani ku junjihun lantani tani ke uyanu yimba pio palo ti ya jemenu Burkina biata ya dogi ke uyam bia bontian la ti yelien voilà donc le noir l'année bendo ke tuo ba ngwatum bo ma ke to ba tuo ba ngwatin tunu mama ka tuo ba doa ti jundir nan ni tumpu mam kuma bina le punu mola li mola bina piga bina ta kuli to boari to junjiri lungandul almu to go boari to junjiri ya pobum pumba ke ban pundi aya o ya to kal pun semaine pigum bom loba ko kili ba garmi bigma o ya gar o ci garma ba pa ko junjo o ya duba malmako wa malaya yo ya buga malembe ba pa ko junjo lukulti ker bois binu bin ya doti junjiri ni kelma bati ya kamfri igumum ben que le mal moiti ti foalin ti mama li moiti do in ti mama li moi tun coupe ti dire mama ti a kan fri igumum beni ti ba fri ti mam que kan ya jumu do lantani que al mola ti a dimini où yon pio parlons là to lonti ya lailanda tibatien lere ale jaga ke banantandi ale sambla ke alokto la ble yarente lafia kombal jiru ma iya to sanki ali wadiri tinyi warmama be jaga ke tandi ke ba farke tore le bonlen lebre ya lon pone ni o yanu empo to na mi yir mama tia kan tu tuon tie be tu tuon tie tin tie mama ke ba free ku gumbi no ba lenleni tinyuwa ku gumbi no tie tin mam ko yan kan chobno lan tie lan kirke mola be mati jundir mama to le rugo pia bon sambito na kretieri le kul mam kerba gumbi no ba o yanu da chob lan tie bin kuli ba la tia pun kiloba ke ba tu ki piga mal kuli ibala ka lotula kwa idogeni anyanani akwa janani ke bori nyori abla ya bempia malita ke bantu pimu malia le boye ya belampia malita ke bantu binamu ke borbo nyo lankultie baya nalo nyo yeni malkul banal dana tapo lantie ale o siomba ampendi ke ma o sio ke tinyu war ya bontiala lantie alo sio ba ampendi tinyu war kancho le ya pol tungo tieri ya liengo tie bu poba a potu pumba ya bon pumbu kuli ki ya o ya bon pundi semaine pigum bom loba ko ba kilmi bigma bi agar mi bigma bi pie nyogor ke bitende ba nan kul tie be o nyogo wen bantene bi nyogo ke binali ni bi tie al ke langumba tinyu ware ndacho lan tie nyokkan le ya polpo ti junjiriye que tu bori la ya pulpo tu rugo pia ton cha gobr tali que bam mo ton tie ban ya puri ignorer adinan lankul la woni ti friti le kemale ligi ya to po bontian la ti friti li kankul amati tier la
kam ti ya yemeni ki tier la Congo si ya yemeni ki tier la Solenzo ya yemeni la moitié tin kwalo nyo adiena ne ku puro nyo adiena ye ngale o shoba penkule jum kango free ki jumbu hal mam ko ba pono yan la ya pulpo to ko pia bon talier lam kultie ya la kerba te ba soni te ba tini tinyu warene nda chubno lam mo kotie ti no pour ko yo kerba puri minyimeni ke ba puri ti ba ba ti borne nan kan ke jum mane yaye tu ngari puri ya nti mam ke ajum bla banda fandi mam ke ba jungu ba ke pond ba tinyon wat voilà d'accord lonti tin tun ya tonle ke ba gumbinu ba len tinyon wari ya no to tiata ya lentene ne dalie ne blake ya lente na noro santropo alen chiama ya ban kalampo ne bu wanke beteni belinga be ikelni ni be ferke linge ke ba banyi ya me berma ya len palupo loni me bermeni blake be ya tanu kobarsiga be wanke no pilele ne blele ke o nyogo en trop le boire ke unyogo en palu tieke unyogo en pio pal bongal mba le pen pal en pio pal bon tian la ya barbe no blen le pen pal no ko xiga no pilele mbon le lewani ba unyogo ba tulem bongal la le tialan tiela bala ngamotipo amatimba ti atul kane timlena ya ben linge tumwan kengobe kuma linanda hagben bidaye ban to yala mi bamba yel mama ngul man keminni kuma le moi bidaye kite étape par étape expérience ba voilà donc bidaye bi étape bon lelo yo ti ba jirila li ya pulpo halmu unyo ba piala palu tumo ya politie la bali wa ngambo ngala mba frier yale okay to lawani de tilen lifu lon timba boyala lete ya boale ketwa nani idama ke oyanwene lipia gbema ya lente Burkina ni kamba lipia ya bili ya dala ketba bandi ko oyanwene le gbenkan lipia binu biya ngore tumbwa ma ki song titundi ki tanonyo ko go droit jundiren la pia kulnanda onyo disons tinyin ware bagben na ti ya yenu mpia yale mpar poka ku yanu nyale ku nyai jum kanela to ijum mo aya kan free ke jum kan yaye kamar na ti otinka ke kan free ke jum kan yaye ti malish babka donc ti kan free ke jum kan yaye ti bantim ma ti mamoni jum da junt to lankani gouverneur tino ya palu banlo ke bord ti jum dir ben kul ba binata takul ba lankan binu biya to do ti jum dir ko go moi yo kul ngambo den ngambo o lawawu ko gwa ngambo oden liga kida tuo mu barmu ya selen le minyima ti burin yana ankane ke minyimba tagni wanda to minyimin kalkani yo binu biya to la tundi kuli ti ba free benlen ti ba free pari tinyu wariyan d'accord lawani ti ba gande bon tian la adam chombiano lene impon ti lenle e fu yal ke ti ba ferke mari e kwa e suwa liga yalante adema ti ba kwa boni botole nan ke ti ba ferke go mari puni ke wane yalante tinyin wari lamba ferke ti mama osyo yo kwende ne bino ba ti mama ke mon gurbi yula lene o yam biaruen wala ti gande bonchian la leni infrque ponte ya la bali nani pia iton sondio kane ya mai bon ke bois kelma don libe bo wanke ya lente tinyin war gbem ma yokulba kwano yul lanenti ya mayul ke began don li o baruyempo loni ilake lan tibatin lere tinyin waran ko ben kan la kan ko an yin ko lir mam lite na ti dun la ti ke ti bois ki som mam ke tinyu war ba ban chan le bois e tu bois binuba
binu salaba ka ti nu sala fina baba yo ati nu sala liewle len chakali yo kulun fi tintan yo mo bunti yabni ki torre yaba ke gbenlen la yanu kamal na ati ya yanu ko param paka ti atanyo ko mor binu bumbo mama to ba free pare tinyo war mala mon ba free yale d'accord non ti gande bonchiana bu problème bi jaba imbia kule inkale ki kenge television nationale e den le njo wote ba yanse adam chombiano won yo tune ya to sanjali nzire tinyin war mama loni o chwa ke mbonlenti ko wotunti ya lon kwane ne tinyin wari den ba firkete mama ka moko ngoto yula leni la yambiaro loni ti gando bonchiana loni imya kule nkale ki kenge television nationale leni ti gande bonchian la to tuonde ti ton son liebe aban kale amasinani ke to firkita la bale ke soni tengo jwa man len lafiya Nekena hisina mpensu nusu fona fo se hakeni dore se ba yake don tumna hanke su do da se gina yesa mienne da mi mienne tumna na masu nare yana kamta da kawun chane ke wadu dun welo bera fo hanki ke wadu ten le sidu ban le fo su do se dara fo wan var cha fa cha wi han le su do se ban fo don change le cité en deux maturen chonora don bol afora carbona ner ajina kashino de jima so tape mu wure kena in po kena in da ka wa keke wure wo gawo dana jima so wure de joben wo gawo dan ju yalde sasone yake don tama kontana de sigina ye ke doto cho kontibie hanke da ka upona pel besan ko makha upona helwe di sigurwe ni da kamo minin tamna dindi horo han gbefro para o gbefro di pondi pe ye da kana mo chana da ka mi tamna Côte d'Ivoire na Burkina upunu we kun ho do puno di pe ye se ni wirka da dansi miena da ka mo ke uponi ado mo ke upona do tomsedira gbefro hora de tomdo pa ira han ke do da kado hana minisi chachara for de erin chana le pel kosiam sunto agoda ka ersin so conseil des ministres le conseil des ministres lera wotoni sa anami de kasu konti Roma Christian Kabore akore hale akulo yere kadu puno atore kasa acho conseil des ministres de conseil des ministres voilà de conseil des ministres enen ke nupuno nenie de se son moto ne wo mira pampana ka nyon hora yeke hanen nyon da ka nyon dalera umpuno ne de won a por kire ka de un ho to mu sho pewe da ka da wan kilte mira ape iya ado badan le kontana para ka de kontana hine ka sai da sara de wa fuflele hale wa hini mo acho na ka sai factory hono la ne yapo ana hanka wa hane cho pa ne cha bo so pore nyo watu yenyo ona pe nyo po da ka bo u ba so wo gba photo da ka uburu pele sevra da ka uburu bon figiro to se figi wiri halila du chonyo da ner karbo boy da ka ye fo wa hin mo to ne so ba far da ka nyo ni ponda hake se diban ye kira nyo bore ne mo burra to ka ami tumna usore je ke on haladi impuna la do ka wa bar ge yira da ka bo tu dupuno dan la da kamun ke doni de wi no ke tbana poni wan dona tomki ke se do do bura mi se tebla jo hake do komre na ko da ka de mo ke don shu puri ke lin ke se do han ko tebla no ka fo
ka fule de kala wan tun ko da buwa kwa de wapo na ya muso idan miliya tam pele ma don upno kuna tabla no yi boy de useni tambura doni ministre da ka hana tom do poro mien tamna de pa parfo na mo hini se de tam mi hora da ka wa tete ko hel de ka da amire timira agala mami timira agala da ka asure kike su don mo ke don ke hora da ka yi fo wo kure tabla no wuhi upno wulu bo da ka bi ke hana no no na agbana kul ho wa hini mo choni so gbafur kul ho da ka yi fo dupno dipe kike su do de basana kale da ka wa hana yana di dan ya moya buye da ka wa ore mo hin da ka so tun ko da ko da ka wupuno ba furbe wi fo wupuno wi boy puno yipe kike su do de temora presse temora sa en ne ke mon ke don Burkina apera Côte d'Ivoire u kuneka de we kunle u kuneka u hine dun gor mo acho na kasido pone ba farka de akpana ho boy de chan wo chan da ka we ni tak de mo wo chani ato anami tamnale raka moke doni bi pieno wora da kasin we ni take wo chane a haka wo haka fulwe di we na la nan fulwe da ka we hanke sidibana ginun tam karbu we kun hora were chane da ka dini hina toro yibe we hande da ka ne gbara yo sana apenu de musana yan we tak de ni mo musana da kai mo kai chan yira won chana da ka wo chane ato de tebla ye han le kwadi wan hinu kun hora ka pera se duto no da ka were pone a chan da ka du hi mo a choni si do ha ka flwe no de ho papara da ka se dia aga gbara ya mo su kuro singale popo da ka ye du pronde pe ye du kun hora wo chani wo hini do no da ka wo helo fa se mo ke do ni nwe no ke wo han le wo gun ban basan yira no aga di ho dole do pe tom chana da wan cho e kan hade ye separ ho na ye fo di do nwe wo mire wo hini mo cho so hiel sopo ke ye wo fa de se di ye nyor da ka sopo da ra lo ne do wan ko ta bla no na kai wo hi mo acho na tom ke ye da kasido wo pone a yelie fo a fa de we ke don ambassadeur hane don ko de vo tibla pera city build ka city tibul e ko hala ko ta bla ye do puno ato ana mi tamna hona do mo to na ami tamala na ga da ka wo pangpan ne mo ke do ni sopo choro da kama chon so yelie fo fa du lu no di no kera ko ndo ludi si an do ludi ba mo chon na kasido pona gbefaraka de kike se dora da ka de lu no bro a hakike da ka de chana ko na chana ka karo su jupor kera du kopole wenen kon kopole wen covid indo pona chana de dauke upone da ka mo chane ato america a hakaflo si chan continue da ka pona wo chan mo ke julie por ke na in da ka bo wa pon chan o mi tamana de tamora presse sakare timi pira to or timo orra sa inene ke tribunal kuru timi ho da ka de tabla ha da ka de ho deputy tomnon ha timi mi ho mo ke doni tribunal kuru hora dike wagadugu wugale da ka a ofle moga da ka wutore a ba nyon da ka sa a ofle se mo ke don tribunal kuru hora da ka ya do politique timira wa fare politique ko biya so bar yo tribunal kuru hora ka mo ke wa minen tamana di tribunal kuru da kontana ha were kal wupuno wumi tamanke wo tenan wumi da ka da sare halu kunkun tamana wo ha oka ya wo bawi wo pera ya o kan ba sawe no ya wo to timira burbura wa fare ha da kasimon ke la loi nord da ka timimi hora wumi timike yira dupuno desar kike so do da ka ta black for umpuno wo yana boy awa gbariyo da ka timimi hora mi tamanke na sara se yana ha tabla dido kun hora ya cha hora ya jikapira mushun hora pera so mi timira burburu dapuno sa anape ya da ka wo fare ha smo offline da ka se timimi hora da kamo po mi tamana dupuno desar kike so do da ka upuno uyina boy mo mini temi no de temora presse temi pia o sa nane de temora sa eni la corcho hoy de la corcho ho temi kera samini satondere orke doni konti hane dindi hubura barankoya je darno da ka kike so do rara
bura a jana tabla no to ami de minisi chawura da ka onwe Stanilas Waro de mo a jana tabla no amiewe mo wa chon da kaso gbafre dirho yuponi peye de di yewura do puwe ba adu tinkere ba nigire la korcho diri ke kesedo a peya ne be kara ka bu boy kila no hale de wumbur ana bike la korba san hona na jojo hale wampuno ugala korcho da kawaye fo idore ne karo bu boy di tabla be kan le don kinkima wo wanto do tomo mo ke don dindi horara de moy hantele de ka de ere de kparaka agale ayi tabla be wana pe ekulo da ka kike sudo mo wa hini de ka si e don ne ugoro fara ka upunu u hielira fo de punu de pe ke sudo de ka de gal ayi amyewe mo wonna ne o do tom kike dindi hora sudo supunu siyina boy de agala amyewe de ka de palm don kontin han le de ka authority milera bon mai bona yiwe de ka de ta enora ka boy ena gbara yu wuhi monke wachuna na ka si dir hora mpunu dipe ki kese do dinwe no ke hanle de ka fo wa wa hini mo wachuna de ka su guriya fo dipunu dipe de ka si wupa hubo de ka ubunu yina boy ki ke se do di hora sila ko ba sanchan ke se do de ka Stanilas Waro sore se ugale apo million yamwe si million yamwe le de ka don sendika no na ka gala dan blona de wanda pelanyora ka di fo do no we wahine mwacho na kaye fo do lika wugur timi punondi jikoro de ka wo yena boy di hora keke se do de wa ngba ka se chan kontina halwa chane wo me di hora ipunondi pe keke se do de temora après c'est correction de kaseli le pele fada tabla ko re ira kinkiman lele takasa ta mi tamna sai mo ke don hoye no ke da kawa gbafra Dr. John Hoye ya pe ya de eri urke doni ministre da ka hane mo ke dindi hora da ka di puno Charlemagne Wodrago do wa tete dan lele ator yibe da ka mo yi han lele fada Dr. John Han da ma gala hini sai da puno sape ye da ka so botbra so John no kwere tiencho banwan don tam yi for de kwere no ko hale ko ne tuwe alale o gala docteur kontana gala na dotom wa gala di yefo de table na mble a tablara o ge mene do wo hia do wa ba di era minisi teteso a do ye do tun do wa do wo ya take wo ha wir dan so wa puna a hale de ka wo ge wa wien were tomna a si tunje ye on yen da ka to yibe wa ina wo mi kontana no na ka so wa hini mo acho ne ye cho wa cho na ka si manshin ye cho po na gba fa ye cho po no cho da ka wo cho di chokon tin halwa man na doni cho to kontin pel para no wan dona tabla wan hin kwe hin wiye fo atom ye wa bare yu da ka hin mo ke wa po na wo da ka si dipunon di fufle du bora ka fada dare impuno we don ko da no na ka wo han re wupuno wiye na boy da ka wo dona tomo di befro hora kike sudo di asore ka tin ka no ale dona da pana wala ne tampana sia do pone aji ye fo power don toma sidi yan to na kwa ye fo ya bora wa jira mo acho na kasi do pone a pe ye de tmo na doni na inna ke tmo ore Dr. Twatimiri hospital bi hanje de kawun hinin basana hino hani hôpital Charles de pédiatrie Charles de Gaulle basana yewo kondo upuno a odo maka mo bana katelira doctor na pone a helwe de mo wa helwe ntale ho poli de kasi usore de ne ka bo lere be makonya upuno a don tom uchowe a donado upuno a poli a chona de kasi a puna helwe yenyora lebe makonya uchosa puna helwe de hani iga na puni de kawiri nyori nyori amwe da ka upone a hatomo go ke yirara upone upona helwe de yidato na ka karbo boy mo upone a hatalira fo di uso de bore ka bo boy di dawero karo bo boy de kado puno ado tomna di puno abor de sasone ka nekera pesunu ka mo correction de ka se monke doni
kam te dara apera lo ber han ke se do ka fo yan kam te dara be frase do nya bo le pélicité en dura di bo le wa bo li de ka ka lile mature en ton wore ka popopo ne chane le jima so wore ka dower wu pun mo wi bo na ka nu bol ne jika no ka fo daga bur fo jan no wa vertebra na sima mal da fo ka su do se dara ne chane jima so tape mo wure po ona in wa cha chawre le mature ton wora no bol ne jinan kan no ka ne ko sanam bana wonora tienke na basan wi kon basan da wa jiro tuwe pa wu pro yi tinke yera de so fo na fo sa hake na wi pire ka